Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, Majelis Ta'lim Darul Hidayah akan mengadakan majelis sama' mendengarkan kitab Atraf Al-Kutub At-Tis'ah, yaitu awal dan akhir daripada kitab yang 9, Ma'a Sulasiyat, dan juga sulasiyatnya hadis yang ada 3 perawi antara Rasulullah SAW dengan imam yang 9. Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Semuanya adalah para penulis daripada kitab-kitab hadis yang terkenal. Baik, silakan kita baca hari ini semuanya. Sekarang semuanya mulai memperhatikan dari halaman yang ketiga. Tradisi para ulama mengijazahkan hadis musalsal bil awaliyah terlebih dahulu. Lihat halaman ketiga. Hadis ini musalsal bil awaliyah karena memang mata rantainya yaitu sampai kepada Rasulullah, dan setiap mengijazahkan hadis, ini hadis yang pertama dari semua hadis yang saya ijazahkan sekarang. Maka hadis musalsal bil awaliyah ini saya dapatkan sanadnya, saya dapatkan ijazahnya dari Syekh Ahmad Hawasi. Maka hari ini saya ijazahkan lagi kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu dari Abi Qabus, dari Abdillah sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi tradisi para ulama mengijazahkan hadis musalsal bil awaliyah sebelum mengijazahkan hadis yang lain. Jadi musalsal artinya mata rantai, awaliyah artinya pertama kali. Jadi sebelum hadis-hadis yang di bawah saya bacakan, saya ijazahkan pertama kali di halaqah kali ini, yaitu hadis yang berbunyi Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Insyaallah semua sudah tahu artinya, yaitu orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, maka kasihilah semua yang ada di bumi, man fil ardi, maka Allah akan mengasihi kalian, yarhamukum man fis sama, atau dalam sebuah riwayat yang lain yarhamkum man fis sama. Ini hadis yang saya ijazahkan, semuanya jawab qabiltu ajastukum hadhihi al-musalsal hadhihi al-awwaliyah al-musalsal bil awwaliyah al-hadis al-musalsal bil awwaliyah bi asanidi al-muttasilah ila Syekh Ahmad Hawasi wa ila syuyukhi hafizahumullah taala. Semuanya jawab qabiltu. Baik, alhamdulillah kita masuk halaman yang ke-4. Saya baca lengkap semuanya kitab ini, semuanya perhatikan, dengarkan, dan disimak. Kita bersalawat untuk Rasulullah terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau sebelumnya pernah dengar, kita niatkan untuk mendengar lagi. Insya Allah ada keberkahan dalam majelis ilmu. Yang kitab yang pertama dari 9 kitab yang kita baca di sini, yaitu Sahih Imam Bukhari. Biasani di al-muttasilah ila Sahih al-Imam al-Bukhari, melalui jalur Syekh Bajamal kepada Rasulullah SAW. Qala fi awalihi bismillahirrahmanirrahim babu bad'il wahyi. Qala Syekh al-Imam Hafidh Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bughirah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah azza wa jalla dzikruhu inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhi wan nabiyyin min ba'dih. حدثنا حميدي الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا dunya yusibuha au imla imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kemudian pada akhir daripada kitab Sahih Imam Bukhari, ini sahih yang sangat mutawatir karena jaraknya dekat dengan Rasulullah. Pada kitab itu pada akhirnya tertulis wa qala fi akhiri Sahih Imam Al-Bukhari babu qaulillahi ta'ala wa nad'ul mawazina al-qista li yaumil qiyamah wa anna a'mala bani Adam wa qawluhum yuzanu wa qala Mujahid al-qistasu al-adlu bir-rumiyah wa yuqalu al-qistu masdaru al-musqit wa huwa al-adil wa amma al-qasid wa huwa al-jair. Haddatsani Ahmad bin Ishkab haddatsana Muhammad bin Fudail an Umarah bin Al-Qaqa an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila rahman khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian kitab yang kedua yang saya ijazahkan satu persatu ya. Ajastukum al-kitab al-awwal atrafuhu tarfuhu, semua jawab qabiltu. Baik. Alhamdulillah barakallahu fikum yang telah mendapatkan taraf daripada kitab pertama daripada Sahih Imam Bukhari. Selanjutnya pada halaman yang keempat, kitab yang kedua tarafnya yaitu Sahih Imam Muslim. Biasani di al-muttasilah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila sahih ila Imam Muslim wa ila Syekh Rashidin Bajamal qala fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim kitabul iman, tentang iman. Babu ma'rifatil imani wal islam wal qadar wa alamatis sa'ah. Qala Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi rahimahullahu bi'aunillahi nabtadi wa iyyahu nastaghfi wa ma taufiquna illa billahi jalla jalaluh. Haddatsani Abu Khaisamah Zuhair bin Hab haddatsana Waqi' an Kahmas an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar haddatsana Ubaidillah bin Mu'adz al-Ambari wa hadha hadithuhu. Haddatsana Abi haddatsana Kahmas an Ibni Buraidah an Yahya bin Yu'amar qala kana awwala man qala fil qadari bil Basrah Ma'badul Juhani fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamiraini faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqula haula'i fil qadar. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فكنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أنا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منها أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدرك ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت يا الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Kemudian pada akhir daripada kitab Sahih Muslim yaitu babu fi qoulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Haddatsana Amr bin Zurarah haddatsana Hushaim an Abi Hashim an Abi Bijlaz an Qais bin Ubad qala sami'tu Aba Dzar yuqsimu qasaman inna hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim innaha nazalat fil ladzina barazu يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليدة ابن عتبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم
an Abi Mizlaj an Qais bin Ubad qala sami'tu Aba Dzar yuqsimuna la nazalat wa hadza khasmani bimisli hadis Hushaim. Alhamdulillah sudah selesai kitab yang kedua. Ajastukum hadzal kitab ats-tsani. Saya ijazahkan semuanya pada yang mendengarkan ini semuanya kitab yang kedua, semuanya jawab qabiltu. Baik, barakallah untuk semuanya ijazah yang kedua ini. Kemudian kitab yang ketiga, tarafnya sesuai dengan tradisi para ulama mengijazahkan awal dan akhirnya. Maka kitab yang ketiga ini yaitu Sunan Al-Imam Abi Dawud. Nah, ini kitab yang ketiga yang kita ijazahkan. Silahkan dilihat di makalahnya. Halaman yang ke-10. Halaman yang ke-8 kalau dalam kitab. Wa bi asanidi al-muttasilah ila Sunan al-Imam Abi Dawud qala fi awwalihi kitabut taharah. Jadi pada awal kitab Sunan Imam Abu Dawud itu tentang taharah. Babut takhalli 'inda qada'il hajah. Haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi haddatsana Abdul Aziz wa ya'ni ibnu Muhammad an Muhammad ya'ni ibnu Amri an Abi Salamah an Al-Mughirah bin Syu'bah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al-madhhaba ab'ada. Dan saya ijazahkan yang terakhir pada kitab ini yaitu babu fir rajuli yasubbud dahra. Haddatsana Muhammad bin As-Sabbah bin Sufyan wa ibnu Jahs wa ibnu Sarh qala haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru biyadi al-amra uqallibu al-laila wan-nahara qala Ibn Sarh wa an Ibn al-Musayyab ma kana Sa'id wallahu a'lam. Barakallah, selesai ujung awal dan akhir daripada kitab yang ketiga. Saya ijazahkan semuanya yang mendengarkan ini. Ajastukum hadzal kitab ats-tsalis. Jawab semuanya qabiltu. Baik, alhamdulillah selamat untuk semuanya di majelis ilmu ini penuh keberkahan. Bonus sanad dari saya, dari syekh saya yang telah mengijazahkan kepada saya. Yang keempat, Al-Kitab Ar-Rabi' Sunanul Imam At-Tirmidzi. Jadi yang keempat ini adalah kitab At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi yang di situ yang membahas tentang taharah juga di awalnya. Wa bi asanidi al-muttasilah ila Sunan Al-Imam At-Tirmidzi. Qala fi awwalihi abwabut taharah an Rasulillah. Babu ma ja'a la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Abu Awanah an Simak bin Harb. Haddatsana Hannad qala haddatsana Waqi' an Israil an Simak an Mus'ab bin Sa'ad an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Qala Hannad fi hadithihi illa bi tuhurin. Wa hadzal hadits as-sahhu syai'an fi hadzal bab wa ahsan wa fil babi an Abi al-Malih an abihi wa Abi Hurairah wa Anas wa Abu al-Malih bin Usamah ismuhu Amir wa yuqala Zaid bin Usamah ibni Umair al-Huzali. Wa qala fi akhirih, kemudian di akhir daripada kitab yang keempat ini, haddatsana Harun bin Musa bin Abi Alqamah al-Farwi al-Madani qala haddatsani Abi bin an Hisham bin Sa'ad an Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad azhaballahu ankum ubbiyah al-jahiliyah wa fakharna wa fakhraha bil aba mu'minun taqiyun wa fajirun syaqiyun wa nasu banu Adam wa Adam bin Turab. Hadha hadis hasan sahih wa hadha ahassahu indana min al-hadis al-awwal. Ini lebih utama daripada hadis yang pertama ya. Wa Sa'id al-Maqbari qad sami'a min Abi Hurairah wa yarwi an abihi asya' katsirah an Abi Hurairah wa qad rawa Sufyan ats-Tsauri wa ghairu wahidin hadzal hadis an Hisham bin Sa'ad an Sa'id al-Maqbari wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadisin Abi Amir an Hisham bin Sa'ad. Baik, saya ijazahkan semuanya yang mendengarkan hadis dari kitab yang keempat ini, semuanya jawab qabiltu. Baik, alhamdulillah barakallahu fikum, tersambung sanad kita, sanad saya dari syekh saya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Sunan Al-Imam An-Nasa'i. Wa bi asanidi al-muttasilah ila Sunan Al-Imam An-Nasa'i. Qala fi awwalihi kitabut taharah, tentang taharah juga.
Karena memang taharah ini penting. Sebelum sholat kita taharah. Sebelum kita ibadah selalu taharah. Ta'wilu qawlihi azza wa jalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini. Jadi kalau kita baca Quran memang pakai tajwid. Kalau hadis memang tidak diwajibkan pakai tajwid. Nah, inilah. Karena ilmu tajwid itu ilmu yang mempelajari Al-Quran. Kalau baca hadis boleh tanpa tajwid. Karena itu adalah bukan firman Allah. Tapi hadis Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sadaqallah. Itu Al-Qur'an dari Allah. Sekarang hadis. Kalau hadis itu tanpa tajwid boleh, yang penting bacaannya benar. Akhbarana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Sufyan an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fi wudu'ihi hatta yaghsilaha thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yadah. Jadi ini perintah Rasulullah untuk cuci tangan setelah bangun tidur, karena tangan kita itu tentu harus dicuci melalui hadis ini, diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencuci tangan setelah bangun tidur. Wa qala fi akhirih akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala anba'ana Jarir qala kana ibnu Syuburmah la yashrabu illa al-ma'a wal labana. Jadi ini hadis yang terakhir ya. Kita fokus pengambilan sanad dulu. Jadi pengambilan sanad itu cukup mendengar saja, untuk diroyahnya, faedah-faedahnya itu belum bisa di saat ini. Kita fokus untuk pengambilan sanad terlebih dahulu. Karena kalau kita baca nanti bisa memakan waktu yang kita siapkan. Al-Kitab As-Sadis. Saya ijazahkan kitab yang kelima ini, yaitu kitab Sunan Imam An-Nasai. Sesuai yang saya terima dari Syekh Rashidin Bajamal. Semuanya jawab qabiltu. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya Al-Kitab As-Sadis yang keenam, Sunan Al-Imam Ibnu Majah. Nah, ini Ibnu Majah yang menuliskannya. Wa bi asanidi al-muttasila ila Sunan Al-Imam Ibnu Majah qala fi awwalihi babut tiba' sunnati Rasulillah, mengikuti sunnah Rasulullah. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Syarik anil A'mas an Abi Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amartukum bihi fakhuduhu wa ma nahaitukum anhu fantahu. Jadi yang dikatakan Rasulullah itu harus kita kerjakan, kita ambil, kalau dilarang jangan. Jadi itu pemahaman sederhana seperti itu. Tentu walaupun itu hadis, tapi itu adalah dari Allah, yang diucapkan Nabi itu adalah bukan sembarangan, tapi berlandaskan wahyu dari Allah. Wa qala fi akhirih, pada akhir daripada Sunan Ibnu Majah, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ahmad bin Sinan qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa lahu manzilani, manzilun fil jannah wa manzilun fin nar, fa idza mata fadakhala an-nar wa risa ahlul jannah manzilahu. Fa dzalika qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika humul warithun. Ya, ini pada surah Al-Mu'minun ya. Baik, alhamdulillah saya ijazahkan kitab ini, kitab yang ke-6 dengan sanad saya yang sampai kepada guru saya, syekh saya, sampai kepada Sunan Imam Ibnu Majah, sampai kepada Rasulullah SAW. Semuanya jawab qabiltu. Barakallahu fikum. Selamat untuk semuanya. Majelis yang penuh berkah ini, Allah turunkan rahmat kepada kita karena kita dalam majelis ilmu. Allah mudahkan kita juga jalan ke dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kitab ini menjadi saksi kita selalu menuntut ilmu dan kita selalu mencari ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia akhirat kita. Al-Kitabus Sabi', Muwatta Al-Imam Malik. Jadi ini kitab yang ke-7, yaitu kitab Muwatta Imam Malik. Apa awalnya? Yaitu wa bi asanadi al-muttasil ala Muwatta al-Imam Malik bi riwayat Yahya bin Yahya al-Laitsi qala fi awwalihi kitab wuqutis shalah, babu wuqutis shalah, itu tentang waktu salat. Qala haddatsani Yahya bin Yahya al-Laitsi an Malik bin Anas an ibn Shihab an Umar bin Abdul Aziz akhara as-salata yawman. فدخل عليه عروة بن زبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi diulang-ulang terus dalam kitab ini. Summa qala bihadza umirtu wa faqala Umar bin Abdul Aziz i'lam.
ما تحدث به بيا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. وقال عروة ولقد حدثني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرته قبل أن تظهر. Kemudian pada kitab yang yang terakhir ya, kitab Asma'in Nabi. Haddatsani Malik an Ibn Shihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam li khamsatu asma ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi alladhi yamhullahu bi al-kufra wa ana al-Hashir alladhi yuhsyaru an-nasu ala qadami wa ana al-Aqib. Ini tentang nama-nama Rasulullah. Kemudian saya ijazahkan hadis yang ketujuh ini dengan sanad saya yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua jawab qabil tuh. Nah, ya alhamdulillah barakallahu fikum. Kitab As-Samin yang ke-8 Musnad Imam Ahmad. Wa bi asanidi al-muttasilah ila Musnad al-Imam Ahmad. Qala fi awwalihi Musnadul Asyrah al-Mubasysyirin bil Jannah. Ini 10 orang yang dijamin masuk surga ya. Musnad Abu Bakar As-Siddiq. حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن خالد عن قيس قال قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه. وقال في آخره حديث شداد بن الهاد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسن أو حسين فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها. قال أبي رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت في سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهر الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قال حدثنا أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. Saya ijazahkan kitab yang ke-8 ini semuanya jawab qabiltu. Alhamdulillah barakallahu fikum. Kitab yang terakhir yaitu kitab At-Tasi' Sunan Imam Ad-Darimi wa bi asanidi al-muttasilah ila Sunan al-Imam Ad-Darimi. Qala fi awwalihi babu ma kana alaihi an-nas qabla mab'atsin nabiy sallallahu alaihi wasallam minal jahli wad-dhalalah. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال رجل يا رسول الله أي آخذ الرجل بما عمل في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وقال في آخره باب كراهية الألحان في القرآن. أخبرنا عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن إدريس عن الأعمش قال قرأ رجل عند أنس بلحن هذه الألحان فكره ذلك أنس. قال أبو محمد وقال غيره قرأ غورك ابن أبي الحذرم. حدثنا العباس بن سفيان عن ابن ألية عن ابن عون عن محمد قال كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. Alhamdulillah untuk atrof kitab yang 9 sudah selesai. Langsung saja saya ijazahkan semuanya 9 kitab ini
yang tersambung sanad saya dengan Syekh saya, Syekh Rashidin Bajamal, sampai kepada imam-imam yang 9 itu, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai tradisi para ulama mengijazahkan kitab-kitab ini atraf, maka semuanya jawab qabil tuh. Baik, alhamdulillah selesai untuk kitab ini, ijazah kitab ini atraf kutub at-tis'ah. Selamat untuk semuanya. Jangan berhenti di majelis ini, masih ada majelis-majelis yang lain, yang itu semua adalah kita menuntut ilmu agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Bonusnya ijazah, harus tetap karena Allah. Kalaupun ada ijazah itu sebagai pelengkap untuk kita ajarkan, dan betapa bahagianya nama kita berada di ujung nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Dasman, Majelis Ta'lim Darul Hidayah, dan selamat untuk semuanya. Silahkan di WA admin untuk diketik ijazahnya, nama, dan juga nomor WA untuk dikirim PDF-nya, dan atau ingin dikirim ke rumahnya akan dikirim dalam rangka sebagai bukti formal di majelis ta'lim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.